keluarga Allah dan orang-orang yang mendapatkan kekhususan. Saya ingin menjadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga saya ingin mendapatkan syafaat dengan perantara Al-Quran ini. Maka pada kesempatan hari ini, kata beliau Syekh Habibullah Ta'ala, saya akan menjelaskan bagaimana cara, metode agar angan-angan yang selalu terbayang ini menjadi sebuah kenyataan, yaitu dengan menghafal Al-Quran. Awalan, wa qabla kulli syai'. Hadhihi alamat mada? Hadhihi alamat mada? Ini tanda apa? Awalan qabla kulli syai'. Hadhihi alamat mada? Sebelumnya ini tanda apa ini? Tahdhir, tanda untuk hati-hati. Awalan qabla kulli syai' ihdhar sariqil ahlam. Kaif taqul? Ini tanda agar seorang itu hati-hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus perhatikan ini. Hati-hati, sariqil ahlam itu artinya kalau bahasa kita pencuri angan-angan atau mimpi-mimpi. Seorang boleh bermimpi, tetapi harus diperhatikan hal ini. Siapakah orang-orang yang pencuri angan-angan? Siapakah mereka? يقول لك تريد تحفظ القرآن لماذا؟ ليس واجبا إذا ما كان لماذا تحفظه؟ احفظ قليلا الذي تصلي به فقط لماذا تحفظ القرآن؟ Mereka adalah orang yang datang kepada Anda, kemudian bertanya, kenapa kamu membaca Al-Quran? Kenapa engkau menghafalkan Al-Quran? Itu kan tidak wajib. Hafalin dikit aja lah. Al ahlam ya'tun ilaik. Yaqulun انشغل بشيء تستفيد منه في الدنيا ماديا. لماذا تحفظ القرآن؟ طيب لماذا؟ اذهب بأعمال، اذهب ادرس شيئا آخر. حفظ القرآن ما يفيدك بشيء، الناس ما ستحتاجك. هذا من ضمن وسوسة سارق الأحلام. Jadi orang yang datang kepada Anda itu terkadang mengatakan, sudah sibukkan saja dengan urusan dunia, pergi saja dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, itu akan memberikan manfaat bagimu. Kenapa harus ngafalin Quran? Begitu. Terkadang ini suatu was-was yang datang kepada kita. Saya berkata, ya tidak cukup, ya tidak terlalu sedikit. ما تستطيع تحفظ القرآن، هذا صعب عليك. لماذا تحفظ القرآن؟ اتركه. Terkadang pencuri angan-angan ini, pencuri harapan ini datang kepada kita. Kemudian datang dengan mengatakan, nggak mungkin kau bisa menghafal Quran. Sudah, tinggalkan saja, nggak usah hafalin Quran. Al-Quran ya'ti ilaik wa anta raji' tajtahid. يعني تبذل وقتا كبيرا في حفظ القرآن. يقول لك يا أخي الله لم يجب عليك هذا. تعال امرح، تعال وتمتع بهذه الحياة. جالس أنت فقط في المسجد أو في البيت تراجع تحفظ، ضيعت وقتك وشبابك، ضيعته في حفظ القرآن. تعال العب وامرح. هؤلاء هم سارقو الأحلام. Terkadang seorang didatangi oleh pencuri-pencuri angan ini. Sudah, itu kan nanti kalau menghafalkan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, nanti waktumu akan habis. Kenapa harus meroja? Kenapa harus membaca Al-Quran? Maka mereka ini adalah sariq al-ahlam, para pencuri angan-angan dan harapan. سارق الأحلام هم المثبتين والمخزنين لك
في أن لا تحفظ القرآن الكريم. هؤلاء هم سارقون الأحلام الذين يقفون في طريق حفظك للقرآن الكريم، فلا تصدقهم ولا تصغي لهم. إذا أردت تحفظ القرآن لا تصغي لهؤلاء ولا تستمع لهم، وإنما امشي واستمر في طريقك. Maka mereka itu adalah para pencuri aman dan harapan. Maka mereka senantiasa menghalang-halangi seseorang untuk menghafal Al-Quran. Maka jangan biarkan mereka itu merebut, mencuri angan-angan dan harapan seorang penghafal Al-Quran. Jangan percaya dengan mereka. Maka tetaplah terus-menerus untuk senantiasa berusaha menghafalkan Al-Quran. Wa qabla kulli syai' hifdzul Qur'ani yakhussuka wahdak. Ma ma'na hadzal kalam? Sebelum kita lanjutkan untuk membahas berikutnya, bahwasanya menghafal Al-Quran itu adalah bisa memotivasi diri kita. معنى هذا الكلام أنك لا تحاول أن تصل إلى أجر حفظ القرآن من خلال الآخرين. أنت تريد أن تكون من أهل الله وخاصته، إذا لابد أنت بنفسك تعيش مع القرآن وتحفظ القرآن. تريد أن يكون المقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تريد هذا، إذا لابد أنت الذي تقوم بحفظ القرآن الكريم. تريد أن تكون من أهل الله وخاصته، إذا أنت قم بحفظ القرآن الكريم. ففضائل حفظ القرآن الكريم لا بد أن تقوم بها بنفسك. فحفظ القرآن يخصك وحدك أنت، لا يأتيك الشيطان ويقول لك لا أنت ما تستطيع تحفظ القرآن، إذا اذهب وأتي بناس آخرين وأقول لهم اذهبوا احفظوا القرآن. ممكن تزعمهم، هذا خير، هذا فيه خير، لكن أجر حفظ القرآن لابد أن تقوم به أنت بنفسك. Menghafal Al-Quran harus mengkhususkan pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita bertopang kepada orang lain. Jika kita ingin menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita memulai dari diri kita sendiri. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kedudukan kita itu pada terakhir yang kita baca. Dan keutamaan ini harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bukan kita menyandarkan dari orang lain, tetapi kita mulai dari diri kita untuk menghafal Quran. Kita mulai meskipun kita sedikit, maka kita harus mulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Coba perhatikan gambaran ini. Mana dari surah? Ini gambar apa? Mayyitun fil lahdi. Ini gambar mayat yang di dalam liang lahat. Nah, setelah ini akan dikuburkan dan ditutup dengan tanah. Kita semuanya akan menjadi seperti ini. Siapapun kita, pasti kita akan menghadapi hal ini. لكن يا سعادة ويا فلاح من حفظ القرآن وعمل به. Akan tetapi wahai orang-orang yang berbahagia, wahai orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, Al-Quran sayati ilaihi fi dhulumatil qabri wa yuflisu wa yumillu lahu qabra. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi
kita, akan membersamai kita, akan datang di kegelapan kubur dan akan membersamai kita. الإمام الشاطبي يقول، الإمام الشاطبي الذي عنده منظومة في القراءات السبع الشاطبية، يقول رحمه الله: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. ما معنى هذا؟ يقول رحمه الله: حيث الشخص يخاف يرتاع في ظلمات القبر يلقاه أن يلقى القرآن سنا متهللا، أن يأتي إليه القرآن ويلقاه ويؤانسه ويضاحكه في القبر. ثم قال: هنالك يهنيني مقيلة وروضة، أي بعد أن يأتي القرآن إليه في القبر، هنالك يعني في ذلك الوقت القبر يصبح نعيما ويرتاح فيه. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتهى. فالقرآن أنيس في القبر ومضيء للقبر، فلنجتهد في حفظه والعمل به. Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, sebagaimana Al-Imam Asy-Syatibi yang merupakan pengarang manzumah namanya Asy-Syatibiyah. Jadi kalau penghafal Al-Quran ada di sana metode atau jalur nama Asy-Syatibi, itu menyebutkan yang kurang lebihnya bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya tatkala seorang dikubur, maka ia pasti akan merasakan rasa takut di dalam kuburnya, takut kegelapan kubur. Akan tetapi orang yang menghafalkan Al-Quran, dia akan tenang, karena Al-Quran akan datang kepadanya. Al-Quran akan menjadi teman baginya. Maka setelah itu di sana dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang datang kepada orang yang dikubur tadi, yaitu Al-Quran yang dibacanya. Dan Al-Quran adalah yang akan menemani dia ketika dia berada di kuburnya. قبل كل شيء تذكر ضريبة النجاح. هذا التكست بالإنجليزي يعني ضريبة. تذكر ضريبة النجاح. ما معنى هذا؟ تذكر ضريبة النجاح، أي لابد من جهد ووقت لحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم عزيز، لابد أن تبذل له جهدا ووقتا وتعبا، وإلا ما ستستطيع أن تحفظه. أحدنا يجلس يدرس، كم يدرس؟ يدرس 12 سنة لينال شهادة الثانوية، ويريد مثلا في شهرين 4 5 يحفظ القرآن. طيب أنت ما بذلت جهدا كبيرا. بعد 12 سنة 4 سنوات بكالوريوس. انظر الوقت الكبير، يعني 12 سنة ثم 4 سنوات 16 سنة لينال شهادة البكالوريوس. طيب والقرآن لابد له من ضريبة، لابد له من وقت، لابد له من جهد. إذا من الآن اعرف أنك إذا عرفت تريد أن تحفظ القرآن بإتقان، وإتقان سواء الإتقان في الحفظ أو القراءة، فلا بد أن تبذل وقتا وجهدا، ولا بد أن تتذكر ضريبة النجاح. Sebelumnya kita harus ingat bahwasanya kita mengingat perkara yang harus ditebus, yaitu kesuksesan yang harus ditebus. Apa itu? Kita harus mengingat bahwasanya menghafal Al-Quran itu perlu kesungguhan,
perlu keseriusan, perlu rasa capek. Karena yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak santai-santai. Butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Terkadang seorang itu merasa capek ketika menghafal Al-Quran. Coba lihat, ketika seorang harus belajar 12 tahun, kemudian setelah lulus SMA, kemudian 4 tahun dia mengambil S1. Waktunya tidak sebentar, tapi butuh waktu. Dan waktu ketika berlalu itu, apakah kita sudah menghafalkan Al-Quran atau tidak? Maka menghafalkan Al-Quran itu butuh waktu, tidak sedikit. Apalagi ketika seorang menghafal Quran, kemudian dia ingin memutkinkan Al-Qurannya, maka ini butuh perjuangan yang besar, butuh waktu yang tidak sedikit. Bismillah. Idzan ya ahibah, sa'adha baina aydikum 15 إضاءة وومضة وطريقة لحفظ القرآن الكريم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة وأن ينتفع بها كل من سمعها. فأعيرونا أسماعكم وتركيزكم وانتباهكم، واصبروا أيضا، اصبروا علينا ولو طال الوقت قليلا. بارك الله فيكم. Baiklah, saya akan menjelaskan ada 15 poin insya Allah, dan semoga ini bermanfaat bagi yang mendengarkan maupun yang memperhatikan, dan semoga kita akan membahas ini dengan seksama. الومضة الأولى، الطريقة الأولى الإخلاص سر الفتح. ما معنى هذا؟ Metode yang pertama di dalam menghafal Al-Quran, yang pertama adalah al-ikhlas, merupakan rahasia dari yang bisa membuka kita untuk menghafal Al-Quran. إذا أردت أن يفتح الله عليك في حفظ القرآن الكريم فلا بد أولا من الإخلاص لله في حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ Artinya, jika kita ingin menghafal Al-Quran, jika Anda ingin menghafalkan Al-Quran, jika Anda ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, maka kuncinya adalah ikhlas. Kenapa demikian? Karena Quran Karim ibadah, wal ibadah la bud fiha min ikhlas. Hifz al-Quran ibadah, qira'at al-Quran ibadah, tadabburuhu ibadah, wal ibadah tahtaju ila qabulha ila ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم إن لم يكن حفظك له خالصا لله عز وجل ما سيفتح الله عليك، ما ستوفق في حفظ القرآن الكريم، ما ستوفق، بل سيكون القرآن الكريم وبالا عليك وسيشهد عليك ويسحبك إلى النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل النار ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن. لماذا؟ قال: لأنك قرأت ليقال قارئ، يعني أنت قرأت القرآن وحفظت القرآن فقط ليقال أنك قارئ، ما شاء الله ممتاز، فقط قيل، يعني انتفاعك في الدنيا، قد قال الناس أنك قارئ ثم يسحب به إلى النار عياذا بالله. إذا تريد أن يفتح الله عليك في حفظ القرآن، أول خطوة أخلص لله عز وجل. Ikhwatul iman, karena menghafal Al-Quran itu merupakan ibadah, mentadabburi Al-Quran itu juga ibadah.
Oleh karena itu, ibadah ini dibutuhkan keikhlasan. Karena pada dasarnya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi saksi kita, atau Al-Quran ini bisa menjadi bumerang bagi kita nanti di akhirat, karena kita tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya. Dan perlu diketahui bahwasanya pertama kali orang yang akan masuk neraka itu adalah diantaranya ada 3 golongan yang pertama kali diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya orang-orang pembaca Al-Quran. Kok bisa? Iya. Di dalam hadis disebutkan orang pembaca Al-Quran tersebut menghafalkan Al-Quran bukan karena Allah tapi karena manusia. Tidak ikhlas di dalam menghafalkan, tidak ikhlas di dalam membacanya. Makanya dia ketika menghafal Al-Quran hanya ingin mencari pujian, ingin dikatakan seorang qari, ingin dikatakan seorang penghafal Al-Quran. Maka ketika dia dapatkan derajat itu, maka orang mengatakan mumtaz, istimewa sekali Anda sudah menghafal, Anda membaca Al-Quran. Maka inilah orang yang pertama kali nanti akan diseret masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena dia tidak ikhlas. Oleh karena itu, jika kita ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk menghafal Al-Quran, maka kuncinya yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. تأملوا معي هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله. قال رحمه الله: إن كان الرجل لقد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن، وما يشعر به جاوب، يعني جاوب لا يعلم به، هذا من إخلاصه. نعم، Baiklah, kita perhatikan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan, jika ada seorang yang menggabungkan Al-Quran dan tetangganya itu tidak merasakan, وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، يعني الرجل عنده تعلم الفقه صار فقيرا والناس لا يدرون من إخلاصه لله. Jadi orang tersebut hafal Quran, membaca Al-Quran, dia mengetahui hukum-hukum fikih, tetapi manusia yang lainnya itu tidak merasakan dengan adanya orang tersebut. كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته أي في الليل، وعنده الزوار وما يشعرون، يعني لا يدرون أنه قام يصلي من إخلاصه لله. Dan orang itu sholat malam di rumahnya, tetapi mereka manusia itu tidak merasakannya. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكونوا علانية كذلك. يعني يقول حسن رحمه الله أنه لقي أقواما من الصحابة والتابعين يعملون، يعني إذا استطاعوا أن يخفوا العمل الصالح فإنهم يحرصون على ذلك أشد الحرص، لا يحبون أن يظهر عملهم أبدا. إذا كانوا يقدرون على إخفاء العمل إذا هم يخفونه تماما ولا يمكن أن يظهر علانية أبدا. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya saya banyak bertemu kaum, maksudnya di sini adalah bertemu para sahabat. Maka mereka itu sebisa mungkin
Mereka menyembunyikan amalan-amalannya. Apa yang diamalkan itu disembunyikan oleh mereka. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء يعني يدعون الله كثيرا وما يسمع لهم صوت يعني خفية إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل يعني يدعون الله سرا لا يسمع فيهم أحد لا يسمعون إلا الله ذلك أن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني سرا. Orang-orang muslim dahulu mereka bersungguh-sungguh di dalam doanya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka berdoa itu tidak terdengar suara mereka. Artinya bahwasanya ketika mereka berdoa itu dengan suara yang merendahkan diri, tidak mengeraskan suaranya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita bisa membacanya dalam surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan rasa takut. هذه نماذج من السلف كيف كانوا يخفون أعمالهم الصالحة فلنقتدي بهم ومن أفضل الأعمال الصالحة حفظ القرآن نقتدي بهؤلاء كيف كانوا يحرصون على الإخلاص وعلى إخفاء عملهم الصالح. Dari sini kita mengetahui bahwasanya bagaimana para salafus saleh mereka senantiasa menyembunyikan amalan mereka. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti mereka, termasuk dalam hal bagaimana kita di dalam menghafalkan Al-Qur'an harus ikhlas. القرآن أو بما أن الإخلاص هو سر النجاح والفتح في حفظ القرآن الكريم. إذا هناك سؤال ماذا أنوي عند حفظي لكتاب الله؟ Sebagaimana bahwasanya kita mengetahui bahwasanya ikhlas itu merupakan kunci dan rahasia Allah membukakan hati kita agar kita bisa menghafalkan, maka pertanyaannya adalah apa yang kita niatkan ketika kita menghafalkan Al-Quran itu? هناك نوايا جمعت لكم بعض النوايا وهي ليست حصرية وإنما يعني تساعدك في أن تخلص لله عز وجل. Maka di sana ada niat-niat, nanti akan dipaparkan. Ada niatnya bermacam-macam, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita ketika kita menghafalkan Al-Quran. أحفظ القرآن لماذا؟ لكي أنال شفاعته بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. هذه النية الأولى. لماذا أحفظ؟ لماذا أقرأ؟ لأنال شفاعة القرآن الكريم. Niat yang pertama adalah untuk memperoleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu pertolongan nanti dari kiamat, itu namanya syafaat. Dan Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kita nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan mendatangimu, akan datang kepada kita sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. النية الثانية لماذا أحفظ القرآن؟ لأستزيد من الحسنات يعني أحصل على حسنات كثيرة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Yang kedua, kenapa sih saya harus menghafalkan Al-Quran? Yang kedua adalah untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Lam itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian mim juga dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan begitu seterusnya. Dia bersalih ahfadul Quran likai anju minan nar. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law jumi'a al-Quran fi ihab, law jumi'a fihi ma ahraqahu Allah fi an-nar." Yang ketiga, kenapa sih saya harus menghafal Al-Quran? Adalah agar saya selamat dari api neraka. Agar selamat dari api neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalaulah sekiranya Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan membakarnya di dalam api neraka. Minadiyat ilmu wa ilmiyatu al-rabi'ah. Ahfadul Quran dimana? Likai akuna min ahli Allahi wa khassah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlul Allahi wa khassah. Kemudian di antara niatan yang keempat, kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Agar saya menjadi ahlullahi wa khassatuh, agar menjadi keluarga Allah dan mendapatkan orang-orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Maka para sahabat bertanya, siapa di antara mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Yang dimaksud keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Mereka orang yang senantiasa bersama Al-Quran, hidupnya senantiasa membersamai Al-Quran. Mereka adalah ahlullah dan keluarga Allah dan orang-orang yang mendapatkan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. من النية أيضا وهي الخامسة، لماذا أحفظ القرآن؟ لطمأنينة القلب، يعني لأني أريد أن يطمئن قلبي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Yang kelima adalah agar mendapatkan ketenangan hati. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dengan berpikir kepada Allah, mengingat Allah itu bisa menenangkan hati? Ini ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu, hatinya bisa menjadi tenang. النية الثالثة، لماذا أحفظ القرآن أو ماذا أنوي عند حفظ كتاب الله؟ لكي يهديني الله في حياتي. قال الله عز وجل: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هكذا يأمر الله نبيه أن يقول، يعني أن سبب هدايته في الحياة هو بما أوحى الله إليه، والقرآن هو وحي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن هداية في الحياة. إذا حفظت القرآن وفهمته وطبقته، إذا الله سيهديني في حياتي، فلا أعمل إلا الخير ولا أسير إلا بطريق الخير. Kemudian yang keenam,
Mengapa saya menghafal Al-Quran? Karena saya menginginkan hidayah di dalam kehidupan saya. Seorang pasti membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika aku diberikan hidayah, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya sebab datangnya hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dengannya ketika kita menghafal, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menghafal Al-Qur'an, kemudian kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya, maka itu menjadi sebab kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. هذه ببعض النيات التي نحفظها أو التي ننوي بها عندما نريد أن نحفظ القرآن الكريم نطبقها على الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر بإذن الله عز وجل. وهناك نية أخرى ممكن أن ينويها الإنسان، المهم أن تكون نيته لله عز وجل. Jadi ini adalah sebagian dari niat ketika kita menghafalkan Al-Quran. Mungkin di sana ada niat-niat yang lain, tetapi ini adalah sarana agar kita ikhlas ketika kita menghafalkan Al-Quran. الخطوة الثانية في طريقة حفظك للقرآن الكريم قال القدماء أولا كانوا يرددون قدماء العرب مثال مشهور عند العرب الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. يعني أنت لما تأخذ حجرة وتنقش عليها هذا النقش يستمر ويبقى كثيرا إلى أن تنتهي هذه الحجرة. وهكذا الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. Kemudian yang kedua, metode yang kedua atau kaidah yang kedua adalah menghafal di waktu kecil itu bagaikan seorang melukis atau memahat di atas batu. Jadi kalau sudah tua biasanya susah hafal, susah baca Quran, hilang-hilang terus gitu. Tetapi kalau masih kecil itu seperti seorang memahat di atas batu. Udah lama-lama bisa ada bekasnya dan kuat bekasnya itu. لهذا أقول لكل الشباب والشابات الآن الذين أمامي ما زالوا في سن الصغر لم يتحملوا المسؤولية، لم يتزوجوا، لم يتحملوا الإنفاق على الأسرة، أقول لهم اغتنموا سنوات الحفظ الذهبية التي أنتم الآن فيها في فراغ، لا أحد يطلب منكم نفقة ولا هناك زوجة أو زوج يشغله ولا أولاد ولا لا يزال عقلك بالغا سعيدا بحفظ القرآن الكريم. إذا اغتنم هذه السنوات التي أنعم الله بها عليك في حفظ القرآن قبل أن يفك الأمان منك. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada para pemuda, kepada para pemudi yang belum mempunyai beban pikiran, beban keluarga, beban anak-anak dan lain sebagainya. Gunakan waktu-waktu muda itu atau al-hifz al-dhahabiyah, waktu-waktu yang istimewa ini, waktu emas untuk menghafalkan Al-Quran. Gunakan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya. Sebelum waktu itu hilang, maka gunakan waktu dengan menghafalkan Al-Quran. روى البخاري في التاريخ الكبير عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من تعلم القران وهو فتي السن يعني صغير اذان صغير خلقه الله بلحمه ودمه. هذا الحديث صححه الالباني. خلقه الله بلحمه ودمه اي صار القران محفوظا في لحمه ودمه لا ينسى
أنساه لأنه حفظه وأتقنه وهو صغير السن فاختلط بلحمه ودمه. هذا كناية على أن القرآن ثبت في صدره وعقله ما خرج خلاص ثبت كالنقش على الحجر تماما لا ينتهي إلا بانتهاء الشخص. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang marfu' diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man ta'allama al-Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, baik itu menghafal, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, sedangkan dia masih usia muda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan satu atau mendarah daging, istilahnya seperti itu. Kalau pelajari Al-Quran itu sejak muda, sejak masih kecil, maka Al-Quran itu akan menjadi satu. Allah jadikan satu dia kehidupannya, ya, mendarah daging itu dengan Al-Quran. طيب قبل أن ننتقل قد يقول كبار السن إذا نحن فات علينا الوقت. أقول لك لا نفقد الوقت. من أراد وعزم على الحفظ والله سيعينه الله يحفظه. أحد المشايخ الكبار الشيخ عبد المحسن عباد في المدينة حفظه الله كبير في السن الآن 90 تقريبا. سئل عن حفظه القرآن متى حفظت القرآن؟ قال من بعد عمر 50 يعني 50 سنة حفظ القرآن من بعد عمر 50. فما دام روحك فيك وأنت في الحياة لا تيأس احفظ واجتهد وسيعينك الله عز وجل وسيعطيك الله على قدر نيتك. هذا من أجل أن لا ييأس. Mungkin para orang tua muncul pertanyaan, saya sudah tua, berarti saya sudah kehabisan waktu untuk ngapalin Quran. Tidak. Barang siapa yang memiliki azam yang kuat, niatan yang kuat, tekad yang bulat untuk menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan dia untuk menghafalkan Al-Quran. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama di Madinah, ayahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau kurang lebih usianya 90 tahun. Ketika beliau ditanya, kapan Anda hafal Al-Quran? Beliau menjawab, setelah umur usia 50 tahun. Setelah 50 tahun bisa menghafal Al-Quran, apalagi yang masih muda-muda. Makanya jangan putus asa untuk menghafalkan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sesuai dengan tingkatan niat kita, apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya kuat, maka Allah akan mudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran. من باب أننا دخلنا عليهم سريعا سأعطيكم 3 نصائح للكبار لمن أراد أن يحفظ القرآن. أولا قلل المقدار يعني احفظ قليلا، هذا أولا. ثانيا أكثر التكرار، كرر كثيرا، كرر الذي تحفظه كثيرا 150 مرة 200 في اليوم. الثالث عليك بالاستمرار لا تنقطع، احفظ في اليوم قليل ولو سطرين فقط، ولو سطرين فقط من القرآن، لكن استمر وكرر وقلل المقدار سيعينك الله ويفتح عليك ويأتي بعد 5 سنوات وقد انتهيت من حفظ القرآن. Saya akan berikan 3 nasihat kepada para bapak-bapak yang sudah sepuh dan sudah tua. 3 hal agar ketika di usia tua bisa menghafalkan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah sedikit menghafal. Yang pertama, hafalkan meskipun itu hanya sedikit saja, 1 ayat misalnya. Kemudian yang kedua adalah mengulang-ulang apa yang sudah dihafalkan sedikit tadi. Mungkin diulang 100 kali atau 150 kali per hari. Ya, 150 dikit atau dikit. Ya, 150
150 kali per hari. Kemudian yang ketiga adalah diulangi secara terus-menerus, diulang terus-menerus. Apanya cuma 2 ayat ya diulang terus-menerus begitu. Ya. Maka lihat nanti mungkin setelah 50 tahun atau orang-orang yang sudah 50 tahun maka akan mendapatkan hasilnya dari hafalan yang kita hafalkan tadi. بارك الله فيكم. الرقم الثالثة الخطوة الثالثة لحفظ القرآن الكريم حفظ كتاب الله هو أول خطوة في سلم العلم، وهذه لجميع من أراد أن يطلب العلم الشرعي. أول خطوة في طريق العلم وفي سلم الارتقاء في العلم هي حفظ كتاب الله عز وجل. هذا لابد يكون عند الجميع. نعم. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga di dalam menghafalkan Al-Quran adalah yang perlu diketahui bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu merupakan langkah yang pertama untuk menggapai tangga ilmu. Oke, ini langkah yang pertama. Jadi menghafalkan Al-Quran Kitabullah itu merupakan langkah yang pertama seseorang untuk menggapai sebuah tangga ilmu. قال القرطبي رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقب ورتب، يعني مراتب لا ينبغي تعديها، يعني لا يجوز ان تتعدى هذه المراتب، لابد خطوات. ومن تعداها جملة، يعني من تعداها كلها فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، يعني فقد مشى في غير طريق السلف الذين أمرنا باتباعهم. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، يعني من مشى في خطوات العلم وتعدى طريق السلف في خطوات العلم فإنه سيضل. ومن تعداه مجتهدا زل، يعني إذا واحد اجتهد وأراد أن يأتي بطريقة غير طريق السلف في طلب العلم سيضل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. أول خطوة في طلب العلم ما هي؟ حفظ القرآن الكريم وفهمه. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, intinya bahwasanya beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bertaraf-taraf dan bertingkat-tingkat, dan tingkatan ini tidak boleh seorang itu langsung lompat langsung jarak jauh, tidak boleh, harus berurutan, ya. Dan barang siapa yang tidak mengikutinya urutan ini, maka berarti dia sudah menyelisih jalannya para salaf rahimahumullah. Dan barang siapa yang menyelisih jalan mereka secara sengaja, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa dia itu pokoknya tidak mau mengikutinya, maka dia akan tergelincir. Maka pertama kali ataupun urutan yang pertama dalam tahapan mencari ilmu adalah menghafalkan kitabullah, menghafalkan Al-Quran dan juga memahaminya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kemudahan di dalam memahaminya, ya, dan ini adalah kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk memahami Al-Quran. الإمام النووي يقول: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. يعني واحد يأتي يريد أن يتعلم الحديث والفقه، هل حافظ القرآن؟ إذا هو حافظ يعلمه، إذا لم يحفظ القرآن يقول له أولا اذهب واحفظ القرآن. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan para salafus salih, para ulama-ulama yang terdahulu, mereka tidak akan mengajarkan kepada para muridnya, mengajarkan ilmu hadis dan ilmu fikih
kecuali kepada orang-orang yang memang sudah menghafal Al-Quran. طيب نحن أخذنا في السابق بالخطوات الثلاث صح؟ ثلاث خطوات هذه عامة في حفظ القرآن الكريم. الآن ندخل في خطوات الحفظ العملية. خطوات الحفظ العملية تنتبهوا معي. هذه أركان الحفظ. انظروا مثلا هناك الكاميرا أو الجوال الذي يقف هناك يقف على كم؟ على 3 ركائز، تمام؟ والحفظ له 3 أركان. الحفظ له 3 أركان. أول ركن زمن، وسنشرحه إن شاء الله. ثاني ركن من أركان الحفظ مكان. ثالث ركن من أركان الحفظ مقدار. إذا زمن، مكان، ومقدار. هذه الركائز التي يقوم عليها الحفظ، وسنشرحها إن شاء الله جميعا. Kita sudah mempelajari tentang 3 metode di dalam menghafalkan Al-Quran. Maka sekarang kita akan melanjutkan tentang arkanul hifz, atau rukun atau pokok pondasi dasar seorang menghafalkan Al-Quran. Kalau kita melihat, itu ada kamera, ada tripod, namanya tripod. Atau kalau masjid ini ada 4 tiang, kalau tripod ada 3, sehingga dia bisa berdiri tegak. Masjid ini juga ada tiangnya 4, biar berdiri tegak. Maka inilah arti dari rukun itu sendiri. Sesuatu yang bisa tegak dengannya, kecuali dengannya. Kalau nggak ada tiangnya itu nggak bisa tegak. Ini namanya rukun. Maka demikian juga ketika seorang menghafal, harus ada 3 hal ini yang penting ini. 3 rukun ini harus ada ketika seorang menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah zaman atau waktu. Kemudian yang kedua adalah tempat atau makan, tempat. Kemudian yang ketiga adalah miqdar, yaitu ukuran. Jadi 3 hal ini yang harus ada di dalam menghafal: waktu, tempat, dan juga ukuran atau kadar. إذن الخطوة الرابعة في حفظ القرآن الكريم الزمن. متى يكون الزمن؟ هذا الآن نحن نتكلم عن أركان الحفظ. بدأنا بالزمن وهي الخطوة الرابعة من 15 التي ذكرتها في بداية المحاضرة. الزمن أجود الأوقات للحفظ الأسحار. أفضل وقت للحفظ الأسحار أي الركوع، سواء قبل الفجر أو بعده إلى أن تطلع الشمس. هذا أفضل مكان أو أفضل زمان، أفضل وقت للحفظ. Kemudian langkah yang keempat, metode yang keempat adalah zaman. Apa artinya zaman tadi? Waktu. Kapan waktu yang terbaik, yang paling afdal, yang paling utama dalam menghafal? Yaitu yang paling afdal, yang paling bagus, baik di dalam menghafal adalah waktu sahur. Waktu sahur itu sampai terbitnya matahari, itu adalah waktu yang paling bagus untuk atau dalam menghafalkan Al-Quran. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بأن يبارك لأمته في بكورها. فأنت إذا ذكرت في حفظ القرآن فإن الله سيبارك لك هذا الحفظ، وسيثبته لك وسيعينك على حفظ القرآن الكريم. إذا احرص على أن تحفظ القرآن في البكور قبل الفجر أو بعده إلى أن تطلع الشمس. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku, yaitu kepada orang-orang yang senantiasa ya, berada di pagi-pagi benar, merumput kalau bahasa Jawanya, merumput isu gitu. Nah, artinya bahwasanya ketika kita membiasakan diri menghafal di pagi hari, ini akan mendapatkan keberkahan dan bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nabi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar memberkahi orang-orang yang merumput tadi, ya, pada pagi harinya itu melakukan kebaikan. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah, serius dan tekunlah di dalam menghafal ketika pagi. قال ابن جماعة هذا أحد علماء السلف الذين كانوا يهتمون بتزكية القلوب. أجود الأوقات للحفظ الأسحار، يعني أفضلها وأجودها للبحث الأذكار يعني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وللتأليف وسط النهار كتابة في وسط النهار، وللمراجعة والمطالعة الليل. Seorang ulama namanya Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah itu terkenal ulama yang beliau itu sering menyampaikan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu membahas tentang kesucian hati, biar tenang hatinya. Beliau berujar, beliau mengatakan waktu yang terbaik untuk menghafalkan Al-Quran adalah di waktu sahur. Itu ya, waktu sahur pagi hari. Dan waktu terbaik untuk al-bahr, nulis itu adalah ya, waktu untuk meneliti. Al-bahr itu meneliti adalah di waktu pagi. Kemudian lita'lifi wasatun nahar, ketika menulis kitab atau menulis apa, itu ketika di siang hari. Dan waktu yang terbaik untuk murojaah maupun menelaah satu ilmu itu di waktu malam hari. طيب لماذا الأسحار؟ لماذا قلنا أن أفضل وقت للحفظ هو الأسحار والبكور من بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ لأن الذهن يكون خاليا لوقتها، يكون صافيا، لا زوجة تقول لك اشتري لنا مطاط ولا أولاد يشغلوك هم نائمون، ولا يزال ذهنك خاليا. هذا أفضل وقت لأن تدخل إلى عقلك المعلومات في السحر. فإذا بدأ الصباح خلاص يبدأ الدماغ يقل في التركيز، يقل خلاص اختلطت بالناس، سمعت هذا، سمعت مشاكل، قل التركيز. التفكير يقل أيضا أكثر لأن التعب بدأ يصل إليه، ثم يقل إلى أن يصل في الليل والتركيز يصير ضعيف جدا. إذا لهذا السبب قلت لك احفظ في الأسحار، لأن الدماغ يكون خاليا ومستعدا لاستقبال المعلومات وتخزينها. أما في النهار وسطه آخرة يكون قد شحن بالمشاكل والتعب وكلام وحزن وفرح اختلط، فيقل تركيزه ويقل تخزينه للمعلومات. Kenapa ketika menghafal itu harus di waktu sahur? Kenapa? Karena ketika waktu sahur itu setelah bangun tidur, otak kita itu masih kosong, belum ada kesibukan. Istrinya belum menyibukkan diri kita, Pak beli sayur, Pak beli ke pasar, beli tomat dan lain sebagainya. Masih kosong, sehingga masih mudah untuk mencerna hafalan-hafalan, mencerna Al-Quran. Tetapi semakin siang maka semakin berkurang dan terus berkurang. Karena mulai banyak pikiran, ada yang mikirin utang, ada yang mikiran panen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menghafal itu baiknya adalah ketika di waktu pagi, karena di siang hari sudah semakin banyak kesibukan.
بارك الله فيكم. النقطة الخامسة المكان. احنا قلنا في أركان الحفظ اختيار مكان الحفظ مهم لمن أراد أن يحفظ القرآن. Yang kelima, langkah yang kelima di dalam menghafal adalah mencari tempat untuk menghafal yang tepat. طيب أفضل مكان لحفظ القرآن الكريم المسجد. لماذا؟ لأنه يا أحبة كما سيأتي معنا بعد قليل منافذ العقل التي يدخل منها المعلومات إليه: اللسان، السمع، البصر. هذه منافذ دخول المعلومات إلى العقل. فإذا جلست في المسجد فإنك بهذا تصفي هذه المنافذ، تصفيها من أي شائبة، من أي شيء قد يختلط بها. إذا جلست في المسجد فإنك ما ستسمع إلا خيرا، ستسمع خيرا، وهذا يساعد في الحفظ. يعني لو حفظت مثلا في مكان الناس يلعبون، هذا يغني، هذا يصف، هذا يشرب، هذا يؤثر على الحفظ، يؤثر على الدماغ. طيب البصر أنت لا ترى إلا خيرا، ترى وجوه الصالحين، المصحف، مسجد. إذا منفذ البصر صار مستعدا. السمع كما قلت لكم، اللسان ما ستتكلم في المسجد إلا خيرا. إذا منافذ دخول المعلومات إلى العقل تكون صافية، مستعدة، متهيئة لأن تدخل معلومات حفظ القرآن، معلومات القرآن، يعني المعلومات يقصد بها حفظ القرآن إلى العقل بطريقة سليمة وتحفظ جيدا. إذا أفضل مكان الحفظ ما هو؟ المسجد. Tempat yang paling utama untuk menghafalkan Al-Quran adalah masjid. Kenapa? Ya. Karena kunci utama masuknya sebuah maklumat ataupun sesuatu hal, masuknya sesuatu maklumat ke akal itu berasal dari masjid. Artinya begini, ketika kita berada di masjid, maka yang diucapkan di masjid pasti perkara-perkara yang baik. Yang didengar oleh telinga pasti sesuatu hal yang baik-baik saja. Tidak ada masjid dengerin musik, hanya tel dangdutan, itu tidak ada. Kecuali masjid yang tidak berdasarkan ilmu. Nah kalau di rumah kadang dengerin, ya ada TV, ada dangdut, ada musik dan lain sebagainya. Tetapi yang paling tenang tempatnya, ya, sehingga maklumat itu bisa masuk itu di masjid. Dan juga demikian lisan itu juga ketika di masjid yang keluar itu yang baik-baik. Oleh karena itu tempat yang paling utama, ya, seorang menghafalkan Al-Quran adalah di masjid. طيب لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد إذا اختر غرفة تجد فيها راحة. غرفة في بيتك تحب الجلوس، هذا أيضا مناسب للحفظ. إذا لا تستطيع أن تحفظ في المسجد إذا اختر مكان في بيتك أو في غيره، تكون غرفة محاطة بأربع جدار كي لا يشتت انتباهك شيء آخر. وهذه الغرفة لا بد أنك ترتاح فيها، لك فيها ذكريات جميلة، ترتاح فيها، تحبها. Kemudian jika kita tidak sempat menghafalnya di masjid, maka boleh kita menghafalnya di kamar. Tetapi kita memilih kamar yang tenang, ya, yang kita bisa menghafal, yang tidak ada yang ganggu. Makanya pilih kamar yang sesuai, yang bisa tenang untuk menghafalkan. Kamar yang sesuai ataupun bisa mendorong kita untuk menghafal. Di kamar pun bisa
menjadikan kita bisa menghafal. قال ابن جماعة وأجود مكان للعلم الغرف وكل مكان بعيد عن الملهيات يعني المشغلات. أجود مكان للعلم يعني الحفظ العلم بشكل عام في القرآن وغيره. قال وليس بمحمود في حضرة النبات يعني ليس بمحمود أن تحفظ أو تقرأ أو شيء في حضرة النبات يعني وأن تنظر ما شاء الله. لماذا في حضرة النبات؟ لأن عقلك سيتشتت ستنظر هناك منظرا جميلا وتنشغل به هنا ظهر منظر آخر تنشغل تتشتت. طيب والخضرة والأنهار وقوارع الطريق يعني ليس بمحمود أن تحفظ في مكان فيه نبات وخضرة وأنهار وقوارع الطريق معناه بجانب الطريق الذي يمشي فيه الناس وضجيج الأصوات يعني في أصوات مرتفعة. طيب لأنها تمنع من خلو القلب غالبا يعني أنت إذا حفظت في مكان فيه أنهار ونبات وضجيج أو في جانب طريق هذا يمنع أن يكون قلبك وعقلك لا يعني خاليا يستقبل المعلومات يتشوش يختلط عليه الأمر عندها يصعب عليك الحفظ. Ibnu Jamaah beliau mengatakan bahwasanya tempat yang terbaik untuk ilmu secara umum di sini menghafal Quran ataupun untuk membaca ilmu ataupun yang lainnya adalah kamar. Kata beliau, tempat yang terbaik adalah kamar. Dan setiap tempat yang jauh dari perbuatan yang sia-sia. Tempat yang jauh dari perbuatan yang sia-sia. Kemudian kata beliau, di antara tempat yang tidak terpuji, tidak baik maksudnya, untuk menghafal adalah ketika menghafal itu di tengah kita sambil melihat-lihat tanaman. Mungkin di tengah-tengah sawit sambil panen. Mungkin itu kurang tepat kata beliau. Atau di tepi sungai. Karena apa? Karena ada suara gemericik. Atau di pinggir jalan berisik, ya. Atau tempat-tempat berisik yang lainnya, yang bisa mengakibatkan otak kita itu tidak fokus di dalam menghafalkan Al-Quran. النقطة السادسة من أركان الحفظ المكان تحديد كمية الحفظ أو هذا المقدار. المقدار هذا الحفظ من أركان الحفظ. قلنا ماذا؟ الزمن والمكان. الآن نأتي إلى المقدار. فلا بد من تحديد كمية الحفظ الذي تمشي عليه. كم صفحة؟ نصف صفحة، صفحتين، لا بد من التحديد. نعم. Langkah berikutnya atau rukun yang ketiga dari menghafal itu adalah menentukan jumlah banyak atau ukuran yang kita hafalkan. Misalnya berapa halaman yang akan kita hafalkan, entah itu 1 halaman, 2 halaman, atau setengah halaman, maka harus ada ketentuannya, ada ukurannya yang harus kita tentukan untuk menghafal. Ini tanda apa ini? Tanda pertanyaan. Dan ini pertanyaan, apakah saya itu hanya setitik ataukah saya itu bisa banyak? Saya akan menjelaskan kepada antum semuanya. لو أن هناك حجر تمام موجود حجرة صخرة وفوقها من الأعلى تنزل قطرة من الماء قطرة استمر هذا النزول سنة كاملة. هل ستؤثر هذه القطرة في الحجر؟ نعم ستؤثر. نعم ستؤثر في الحجر وستؤثر أثرا. طيب
تنزل باستمرار خلال سنة كاملة، يخطر هذا الماء يخطر. لو جمعت هذا الماء مثلا في بليون خلال السنة، تمام؟ ثم سكبته مرة واحدة على هذه الحجر، هل سيؤثر هذا الماء الكثير في الحجر وسيحدث أثرا؟ ما سيحدث. هكذا يا أحبتي الكرام العقل، هكذا العقل إن جئت له بشيء يسير باستمرار حفظ وخزن واستمر هذا الحفظ وثبت وأكثر. لكن إن جئت له بكمية فجأة كبيرة، حفظت اليوم صفحتين ما شاء الله، اليوم الثاني قلب، ثالث قلب، ثم ترك. هذا بسبب أنك تفاجأت فجأة، كان عندك حماس قوي فحفظت كثيرا ثم بعد ذلك ترك، لأنك وجدت صعوبة بعد ذلك. إذا العقل لابد أن تمرنه قليلا 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 باستمرار يفتح الله عليه. نعم، فهمتم هذا إن شاء الله. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di depan kita ada batu, kemudian batu tersebut ditetesi air setetes terus selama setahun, kira-kira ada pengaruhnya tidak? Kalau lama netesnya, pasti ada pengaruhnya. Ya, lubang gitu kan ya. Nah, terus di sisi lain, coba seandainya kita datangkan satu batu besar, kemudian kalau kotor ataupun tetesan-tetesan air tersebut kita kumpulkan menjadi berember-ember, kemudian kita tuangkan sekaligus, kira-kira mana yang akan lebih mempunyai pengaruh? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nah, artinya apa? Ya. Dengan sedikit demi sedikit, tetapi terus-menerus, continue, hal itu akan memberikan pengaruh bagi hal tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita tuangkan secara seutuhnya banyak begitu, justru tidak akan memiliki pengaruh. Demikian juga menghafal Al-Quran. Kalau sekiranya seandainya kita menghafalkan misalnya berapa halaman sekaligus, sehari misalnya 2 halaman, setelah itu kita berhenti ngafalin, maka ini justru akan menjadi hilang begitu. Oleh karena itu, sedikit tetapi continue terus menerus itu akan lebih memiliki pengaruh kepada kita di dalam menghafal daripada banyak. Makanya ini pentingnya ketika kita menentukan target, ukuran, ya, berapa halaman yang harus kita hafalkan. ولهذا نقول لك تدرج كي يستجيب لك الدماغ. أول ما تبدأ تحفظ ابدأ بكمية قليلة واستمر عليها. إذا رأيت فيما بعد أن القدرة تكفي فلا بأس، لكن التدرج مطلوب كي يستجيب لك الدماغ. والقرآن الكريم نزل مفرقا في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل مفرقا كي يحفظوه ويستوعبوه شيئا فشيئا قليلا فقليلا. Oleh karena itu, di dalam menghafal tentunya kita harus bertahap, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, ya. Agar juga demikian otak kita tidak keberatan di dalam menghafalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quranul Karim ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selama 23 tahun, itu juga secara bertahap, tidak turun sekaligus, tetapi bertahap sedikit demi sedikit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika kita menghafalkan Al-Quran secara bertahap. ثلاثة أركان الحفظ أخذنا الزمن متى الأسحار والأذكار. الثاني من الأركان المكان، مسجد أو غرفة زيارة. الثالث المقدار، لابد أن تتدرج
عقلك بالحفظ قليلا فقليلا. Nah. Dan 3 rukun ini sudah kita sampaikan, kita bahas, yaitu yang pertama adalah waktu, kapan yang terbaik kita menghafal, kemudian yang kedua adalah tempat yang terbaik untuk kita menghafal, dan yang ketiga adalah ukuran atau berapa halaman target yang kita hafalkan. Baik, كيف تثبت هذا الحفظ وكيف ترسخ حفظه؟ Baik, sekarang saya sudah menghafal. Bagaimana caranya agar hafalan itu agar terus ada, ya, tetap di otak saya biar gak hilang. لترسيخ الحفظ تبصر العينان. خطوة أخرى يكرر اللسان والجمع. Kemudian ada beberapa langkah agar hafalan ini tidak hilang atau terus ada pada diri kita. Yang pertama adalah kita melihat dengan kedua mata kita. Kemudian yang kedua adalah diulang-ulang dengan lisan kita. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara baik dengan telinga kita. Fikr bil adhan, yani faham fikr bil adhan, yani takhayul. Kemudian yang keempat adalah memusatkan pikiran kita. Dengan pikiran kita dipusatkan untuk memahami apa yang akan kita baca. Sekarang kita bertemu dengan. Kemudian yang kelima adalah dengan cara dituliskan dengan tangan kita. نستطيع أن نثبت بها الحفظ ونشرحها لكن بعد استراحة قليلة. Insyaallah 5 hal ini akan kita jelaskan dari masing-masing setelah istirahat sebentar. Agar tidak membosankan, maka istirahat dulu. Monggo yang mau minum.